Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down tonight. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down tonight. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down tonight. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up tonight. We gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up.
Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. Tonight, we gonna light it up. Tonight, we gonna light it up. Just like the sunrise, we gonna light it up. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in our eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. Tonight, we gonna light it up. Tonight, we gonna light it up. Just like the sunrise, we gonna light it up. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. Tonight, we gonna light it up. Tonight, we gonna light it up. Just like the sunrise, we gonna light it up.
Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down tonight. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up, baby. Tonight we gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up.
Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. Tonight, we gonna light it up. Tonight, we gonna light it up. Just like the sunrise, we gonna light it up. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. Tonight, we gonna light it up. Tonight, we gonna light it up. Just like the sunrise, we gonna light it up. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. Tonight, we gonna light it up. Tonight, we gonna light it up. Just like the sunrise, we gonna light it up. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up. Tonight, we gonna light it up. Tonight, we gonna
Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up, babe. Tonight we gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up. Just like the street lights lit this town, like a fire in a blaze, gotta burn it down. Can't be afraid to leave this out. We got this far, don't know how. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up, babe. Tonight we gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up. Just like a spark that's breaking out. Can't make a stop, can't turn back now. We know that there's no room for doubt. No, we can't turn back now. I see danger in your eyes. They know we'll burn down the night. Coming just like the sunrise. You know that we gonna light it up tonight. We gonna light it up, babe. Tonight we gonna light it up just like the sunrise. We gonna light it up. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Welcome. Sambil nunggu kita TM mana ya?
Ya, ketemu lawannya yang tadi lagi itu. Info-info ya bang. Info kanannya. Kiri satu. AWP ya. Nice. Majuin. Kenok ya. Maju. Kenok. Aduh, ada healernya dia. Kok nggak dia ngeras sih? Ayo itu, sekarat dia. Semangat. Nice. Thank you bang. Minggu ini kayaknya harus pinnacle kita ya. Ya habis sih buffnya. Ih, 3 kali ketemu lawan yang sama. Info ya bang. Info kanannya ya. WP ya. Kiri. Jangan keluar. Awas maju ya, kirinya maju ya. Kirinya maju ya. Thank you. Kanan. Nice, thank you.
554. Lumayan. Aduh. Tempatnya ini lagi. Ke kanan deh. Ke kanan 2. Di kanan 2 deh. Di kanan 2. AFK 1 kah dia? Ya. Masuk ya? Masuk di atas ya? Masuk di atas dia. Tembak lagi. Aduh, kenok itu. Nice. Aduh, hidup lagi dia. Ah, di atas ada 2 ya, awas ya. Di atas ada 2. Nice. Di atas dia.
Duh, sakit banget. Sakit banget ya. Tinggal satu. Info kanan ya bang. Kiri aman. Mid 1. Kanan awas jangan diras ya. Kanannya santai. Dari mid dia. Di mid 2 ya. Kanan 2 masuk. Kanan masuk ya. Belakang. Dari kanan ada nih. Nice, thank you.
Sebelum api unggun kita TM-an dulu. Biar gacor. Syukur-syukur ini ya kan 25 poin lagi tuh ke Pinnacle. Itu si Jagger tadi satu tim sama gua. Lumayan jago mainnya. Info kanannya ya bang. Kanannya info ya. Kiri 2. Mid 1. Kiri 1. Tengah-tengah. Dari kanan, Sabar. Ulur aja dulu. Tarik ulur aja dulu. Sabar. Kanannya sekarat ya. Di kiri ada satu ya. Kiri satu. Awas dari belakang. Nice, thank you. Tidurlah yang lelap kawanku. Kaget gue datang di GL sama dia. Asem. Mana lagi pakai senjata biotik lagi. Aduh. Mama. Udah ngebuang ini. Berapa menit? 2 menit. Bentar ya. Ini mau ngapain tuh? Lagi TM gua, Yon. Sabar ya. Naikin ke Pinnacle dulu. Itu lawannya jago ya. Tadi satu tim sama gua. Itu lawannya jago. Mainnya tarik ulur aja, jangan diras. Sabar ya. Kanannya info kanan. Jangan diras ya. Main aman dulu. Info kirinya ya.
Sabar aja dulu, sabar. Danger! Kiri ya? Kiri semua dia, kiri semua. Kiri semua ya. Kiri semua. Mid satu. Buta dia, buta. I'm hurt. Sabar. Awas kiri ya. Nice, thank you. Tidurlah yang lelap kawanku. Kita bikin buff dulu. Mana buff? Yes, dapat 6. Asik. Ini buat apa sih? Zombie. Aloe vera juice. Iya, sambil nunggu apa namanya, event camp, mending kita TM dulu ya kan. Wah, belum dapat resepnya.
aloe vera jus yang merah ini lagi ke ini aloe vera jus ini pengurangan damage 8,8, tapi madunya susah, belum bisa, cuman dikit sayang madunya. Ini 8,8 nih, gede banget. Tapi madunya sayang banget. Pakai yang bahan yang mudah didapat aja dulu. Sambar-sambar lagi azan. Lumayan udah win streak. Sabar lagi azan. Kelas 1. Break dulu sebentar ya, lagi azan. Oh, come on. How did my clothes get dirty? Kecil itu aloe vera
Cuman berapa tadi, 40. Ngurangin defense-nya. Kecil banget. Lumayan, udah mau 1.500 nih. Kalau menang 3 kali langsung pinnacle kita. Kok satunya nggak kelihatan? Halo, info-info ya bang? Kanan semua ya? Jangan ditabrak ya bang kalau kanan semua. Kirinya kosong nih. Ada dari mid. Ada dari mid 2. Nice. Nice, thank you. Thank you. Mantap, win streak. Kita win streak. Mantap. Kita harus mencapai glorious ya. Tadi dapat berapa? 5, lumayan. Dua kali lagi nih bisa pinnacle. Lawannya yang tadi. Ya ketemu Jaigar lagi. Halo, satu tim lagi kita. Info kirinya emang. Info kiri sama mid. Over here! Ada ya satu. Wih, sakitnya. Itu yang kanan udah ngeras dia.
Nice, thank you. Ketemu Flexi sama Danhi lagi. Senangnya hatiku karena sudah win streak. Senangnya hatiku karena sudah win streak. Ayo sekali lagi nih, kalau sekali menang Pinnacle ya. Hai. Yoi, sekali menang Pinnacle. Tiga menit masih bisa satu game. Ya, lawannya yang tadi. Lah ketemu lagi lawannya yang tadi lagi. Kiri satu ya. Over here! Dalam satu. Bokong. Nice, thank you. Downhill ketemu tiga kali kalah dia. Yang sabar ya. Akhirnya kita naik Pinnacle. Wah. Yoi, sekali kalah langsung turun tapi nih. Sekali kalah langsung turun tapi nih. Lumayan nih titelnya, damage plus 13. Harusnya kita udah dapat sih.
Oh, belum dapat ya. Belum dapat, bro. Du, du, du. Satu kali lagi kali ya, coba ya. Turun apa enggak kita ya? Gas lah. Satu kali lagi. Turun ya nggak apa-apa. Satu kali lagi, habis itu kita pesta homestead. Apa namanya? Api unggun. Timnya Pinnacle juga kan ya? Kayaknya Pinnacle nih ratingnya 40-an ke atas ya. Serem ya. Nah, untung gue dapetnya tim Pinnacle. Info-info ya bang. Info kanannya ya bang. Dua. Mid satu. Mid 2. Aduh, pada rata. Turun. Mana lah ini turun lah la 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 la. Apa titel terbuka?
Ini dapat kita udah langsung to the pinnacle. Ya. Jadi Ya, kalau kita hidupnya 2 orang, kita 2 musuh 1, ya menang kita. iya info-info Oh, aja nah. ya bang. Siapa nih hero ini? Yo info-info ya. Apa? Mau lewat mana? info. Lewat kiri. Ya info kanan ya. Jadi aja. Itu ada cewek apa cowok sih? Lu cewek apa cowok, bro? Mid satu. Mid 1, oke. Ke Belum kiri ya, keluar. ke kiri dia, ke kiri. Ke kiri. Wih, kok manjat anjir. Ih, sakitnya. Kenapa begitu masuknya? Kenapa dia masuknya begitu, boy? Duh, boy. Aduh, boy. Masuknya begitu sih, boy. Ketemu hantu pula. Ya, info-info aja kanan ya. Midnya 2 ya. Info midnya ya. Ya Allah, dilepas lagi midnya. Jangan begitulah, Bang. Jagalah midnya. Nih, mid 1 ya. Mid 1 ya. Mid 1 ya. Buta itu, buta dia. Buta. Aduh, bukannya ditembak, Bang, malu ngumpet. Nice try.
Malah jadi 3 lost streak. Apes. Malah jadi 3 lost streak loh. Ketemu lagi. Kanan 1, kanan 2. Kanan 4. Kanan 4. Wih, majuin itu hantu. Allahu Akbar. Aduh. Nggak beres banget itu orang berdua, anjir. Kok begitu mainnya, takutan. Satu kali lagi. Cover kanan ya. Cover kanan. Muter semua dia ke kanan ya. Yang di kiri awas ya. Yang di kiri jauh nih. Oh, dia nge-dev semua itu ya.
Di base ya. Di base ya. Kanannya, kanannya. Duh. Nah, kita ini dulu dah. Malah jadi lost track, anjir. Mana ini? Malah jadi lost track kita. Tadi si Tulus nginvite pas gue lagi AFK TM. Nggak jadi senang dah. Tadi udah senang-senang kita. Aduh. Ini ya, biasanya 40-an yang online ya. Take part in the That's survival a quiz to tough learn one. more about. You can't expect well, everyone to be a surviving. walking Give it a go. encyclopedia. Oh, my stomach.
take part in the survival quiz to learn more about, well, surviving. Give it a go. If you plan to survive in the harsh wilderness, everybody knows that knowledge is power. So let's start the party's second round, the survival quiz. Let's see who's the ultimate tipe gini survivalist. tuh 3 ya, pikir 5-nya. Turu tutu turu. Nggak salah. Bullet casing. Ngomong-ngomong ini sekarang berapa harganya? Turun lagi. Oh my god, oh my god. Orang udah benar harganya 61 tadi ya. Yang baru kejual berapa ini? Baru kejual 4. Baru kejual 4. Berapa 4? 200 ya. Kacau. Ding 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 ding.
It was Nietzsche who once said, "We should consider every day lost on which we have not danced at least once." I don't know why I know that, but let's dance! Here. Anjir, rambutnya Catherine. Berapa orang sih yang online? Kita lihat. Kita mengundang. Here. Here. If you could gather some wood for me from the beach, we can get a bonfire going. Mana sih Ras? Nggak online dia. Wih Ras, lu nggak online Ras. Wah lu bener-bener lu Ras. Online lu. Tuh. Kagak ada lu. Oh, nggak online dia. Buset. Rambutnya ngajreng banget anjir. Silau banget ngeliatnya. Ayo TMPC. Ayo TMPC. Baru injak Pinnacle langsung turun. If you could gather some wood for me from the beach, we Here. can get a bonfire going. Well, the matching round is now over. But please do not be in a hurry to leave. Partake in our buffet spread on this beautiful night, or you can keep dancing. Let your exhaustion and worries be lifted away by the Next. gentle sea breeze.
gitu. Gak mau ah. Keren ketawa. Musik apa? Apa nih? Meninggal. Apa sih? You can't expect everyone to be a modern Wikipedia. Anjay. Anjay. Ini tanduknya yang cewek udah bisa ya? Udah nggak ngebug ya? Mana dia? Mana? Oh, sana. It's great being drunk. A good drink shouldn't be wasted by drinking it too quickly. Bottoms up. That's how I like it. I hope our camp will grow bigger and bigger so we can eat meals like... Kita mandi. Kita nyuci. All clean. That's much better. Boker di depannya dia. Bisa nggak? Boker. Anjay. Boker sambil didengerin musik klasik. That's much better. Wah, kita butuh tidur.
That was a good night's sleep. Feeling refreshed. Buff zombie ya. Kita punya nggak buff zombie? Damage manusia. Oh, Beo di sini ya. Sering ketemu di TN juga Beo. Anjir. Kritikal gile. Ini dipindahin ke Bison enak nih. Ada armor piercing kepala lagi. Ini udah kah? Masih ada 1 menit. Wih, nggak dapat duit ya di sini. Damage zombie. Tetet. Tetet. Berisik banget ya. Joy may only be momentary, but the precious camaraderie between friends lasts forever. Kita zombie. Masak. Damage zombie. Damage zombie yang 80% mana ya?
80%. 8%. Ini 7,3. 7,3. Oh, ini pengurangan damage. Pengurangan. Meningkatkan damage terhadap zombie. Ya, ini kita satu cukup gak sih? 2 ya? 1 aja ya? 10 menit kan? Satu lagi deh. Ininya kita ganti, perangkatnya kita ganti, kita pakai AWP. Nah, kita ready, pergi. Oh, belum bisa. Ding ding dong ding dong ding ding dong ding dong ding 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 pew 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 pew. Resep masakan. Itu masakan yang damage dari zombie. Damage ke manusia. Damage yang 70 itu di mana dapatnya ya? Di sini nggak ada. Nggak pernah keluar. Bikin sendiri nggak bisa, ya kan? Kacau lah. Armor piercing apa damage ya, namain damage ya. Armor piercing bisa ditambah.
Pip, 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 As the new batch of pip. supplies was being distributed, we needed to radio the Raven shelter. But the radio waves alerted more zombies. Masih ada 1 menit udah pada ngelempar dia. Belum woi. Belum woi. Belum keluar woi. A group of zombies has appeared. Take them out. Teret. They're here. Don't forget to set up defenses along the road and around the radio station. Our scouts report a large horde of zombies on the attack. Prepare defenses. Bad news is right. I see some special zombies. Careful, everyone. Habis. Tore. There's a bunch of those huge ones approaching. Get rid of them, and quickly. Pakai ini aja deh. A group of zombies has appeared. Take them out. More zombies are swarming in now.
under threat. Defend it. Siapa yang mending gue? There's a bunch of those huge ones approaching. Get rid of them, and quickly. Our scouts report a large horde of zombies on the attack. Prepare defenses. Anjay. Begini aja kita. Damn. Giant horde is charging the front gate. Do whatever it takes to stop them, or else the camp will be destroyed. Many of the damn things. Must be the final push. Hold your positions. The eggs fed out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch. Making the larva explode. Get out of the way! The eggs fed out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch! Urutan keberapa kita? Peringkat 24. Peringkat 24. Lupa makan gua tadi ya. Makan buff ya.
kemakan buff gua anjir. Nih ya masih tadi gua udah makan kan? Belum, masih ada 2 tuh tadi. Ngapain gua bikin gak dimakan anjir. Event apa lagi nih kita? Supply ya. Fan supply bro. Setengah 9. Randy X, Randy Su, sama Randy Z. Ada 3 nama Randy di sini. Ayo kita senam. Ayo kita senam. Exercise is tiring, but it keeps you fit. Anjir. Udah kayak antagonis banget mukanya nih. Anjay. Coba kita zoom mukanya. Anjay. Kita ambil paket. Gue udah ngambil paket belum ya? Coba, kayaknya perasaan udah tadi ya. Ting 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 tong ting tong ting ting ting. Udah dah gue kayaknya. Kan udah. Ceng 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 yo 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 jeng jeng jeng. Ini masih ada rumah pohon. Kita main ayunan aja ke sini ya. Kita main ayunan.
mau kemana kau? Weh, Woyon. Mantan camp gak tuh kampret. Ini Nisa tadi online dia. Baru 6 jam yang lalu tuh Nisa online. Pindah kemana lu Woyon? Ikut sama kura-kura ke kain? Pindah kemana kau? Pindah ke main kah? Main juga lagi buka lowongan itu. Tapi nggak tahu sih kalau di sini banyak yang pindah, banyak yang pensi. Mau ninggalin juga sayang sih. Paling kalau pindah gue ke campnya main. Kalau nggak campnya main kita pindah ke Elementum. Oh, ayun-ayun istirahat. Pindah kemana kau? Hah? Pengkhianat kau sekarang ya? Jadi pengkhianat kau ya? Anjay. Nice. Pindah kemana kau? Tidak ada camp.
Kenapa lu pindah? Kalau mau pindah ke main. Tuh main lagi butuh orang juga tuh, lumayan tuh. Jangan pindah ke camp kecil, rugi sayang. Kalau mau pindah ke camp yang besar. Kita karena mau bertempur, ininya kita ganti ke sangat berwarna biar kelihatan orang-orangnya ya. Lumayan dapat. Kita pakai AWP aja kali ya. 16. Tactical gear gue sisa berapa? 200. Yuk ambil posisi. Udah ada anak kain di dalam. Udah ada anak kain cowok di dalam. Oh, ketemu sama anak kain lagi toh. Pakai travel aja biar cepet. Nggak dekat aja kok. Camp supply. Sabar lagi. Motor aja. Naik dulu. High Quemen. Aku pakai biotik air aja. Jam ntar lagi.
Ale, ale. Truk kamu betikin truk. Iya, bentar, aku di ini. Bis. Di belakang bis. Wih, ada WP, wih. Hajar bis. Ajar. Tirang. Wah, anjing, Cok. AWP-nya di mana? Pannya. Duh, mati aku dan sesat. Awas muter dari kiri ya. Muter semua dia nih dari kiri. Yang ratingnya gede fokuskan aja ya. Iya, Fokuskan aja. aja. Smoke siapa? Smoke. Bangun. Udah sniper di mana sih anjing rendernya nih? Parah banget. Di sebelah kiri dia. Kita masih majuan ini, kejauhan kita. Terus ke depan. Di pasar ya. Maju. Jauh banget ini. Ambil, langsung ambil. Verde. Bawa kabur. Heal Verde. Yang PC fokusnya kill. Cover Verde. Terus. Verde, main. Verde lari. Bawa lari Verde. Dia enggak dapat. Mampus lo, Kai. 50 anjing, 50. Heal. Heal Verde. Kalau ada yang nyaman sih. Potong semua tuh anjir. Cok, lemot kali, anjing. Wih, ada AWP-nya. Help me. Mbak E. Kamu numpuk sama aku kan, Jer? Iya. Gimana kamu, Jer? Gak nampak lo, Jer. Nah ini. Yuk, lagi. Aduh, ditembakin. Majikin. Gak ada otak ini aja nyepray pakai orang kali 4.
Dede dede dede. Oke Nisa. Oke Nisa. Gila, Randy See 4 you. kali loh. Udah. Kejauhan gitu. Anjing dikejar sampai besan. Bangsat, itu siapa nawari shelter ngasih Momo ini? Om Randy sampai depan. Randy Gitu selalu di belum depan. pulang anjir. Itu Randy emang agak blong sih. Tuh crack tuh. Si siapa? Si. Om sakit om. Pelan-pelan Pak Supir. Main bebas aja, main bebas nih. Cih, pulang Cih, anjir. Itu crack Cih. Sayang ini aku. Hah? Itu. Oh, betul itu ada mercok. Meledak. Crack semua tuh anak kita. Udah hemat peluru mudara. Sebentar lagi pelurunya saya mau peluruin anjing. Apa susah kali aja recoilnya, nggak ada otak. Mobilnya berapa detik lagi muncul? 40. Itu baru Itu di mana dia? Render out Ren. di belakangmu Om Hil. Kau mampus. Rame sekali tuh. 3 detik. Gimana? Rame sekali. Mobilnya di belakang. Belakang. Enak posisi nih. Mundur. Nanti ambil yang lain tuh. Ambil. Zeus terakhir tuh. Om, jangan ambil mobil kami, Om. Om, kita gak mau turun. Om. Yuk, 1 menit. Perde, bawa Perde. Jangan. Takut crash aku. Udah aku. Tadi untung gak nge-crash, Cok. Anjing. Ada sniper di atas. Ini mau Dari motor sini. nih. Alah, berani dia masuk aja. Rajo.
20 detik, 20 detik. 10 detik lempar asap. Coba kedok, Cah, di mana, Cah? Di depan. Kalau satu lemah, maksudnya. Ambil. Belum. Ambil. Dua, satu. Ambil. Aku bawa. Anjing, crash. Ah, kontol. Anjing, bis. Ah, kontil, Cok. Bisa ketuh gua. Ngetes, bis. Coba gas. Anjing, gak bisa gitu, Kak. Marpis nge-crash. Bagian aja. Udah jalan. Cover si Lora. Tidur tuh, ada yang ngikut itu. Lagi mati, Cok. Terus. Heal gua. Aku mati. Anjing, jangan. Aduh. Anjing berdua di sini, Cok. Sorry, Cok. Ah, Aduh, nggak bawa aet lagi. Mobilnya ambil lagi kah? Repair. ini mobilnya sini. Cepet gak? Jauh sudah sampai ya, Jauh. Repair, fokus repair. Apa? Sebentar. Anjing. Iya. Bangsat lah. Sampai padeti. Gear. Oh, Cah. Kabel kentang. Repair, fokus repair. Sebelah. Repair. Repair yang dekat sini, repair semua. Aduh. Tadi saya Doningin Kadita dong.
Yang rating gede ngerapat ke mobil, yang rating gede ngerapat ke mobil. Ayo. Repair semua. Udah bawa, jalan. Anjir digali, Cok. Itu rapet itu. Rapet nih. Repair. Bawa yang bisa bawa. Udah depan Repair, yuk. nih. Bawa. Bawa dong, yang di mobil. Aku perbaiki, nggak bisa. Harus dimatiin dulu nih, Cok, asli. Oh, gas. Apa ya? Repair. Masuk. Jalan terus. Masuk. Dapat. Mampus. Nice. Nice. Mantap. Sorry anjing game babi, Cak. Apa? Santai. Keren. Mobil. Las. Jong nih, Mobil Jong. di mana? Anjir itu, Jong. Lora, sebelahmu Lora. Sebelahmu, Cok. Lora. Dimas, Mas, kananmu, Mas. Apa lagi gitu dong? Mobil akhir yuk, biar keren yuk. Mobil akhir. Dia pakai sistem apa nih? Rebut, rusuh aja. Langsung rebut aja. Anjing. Ya. Anak kentang nih. Sebelah kiri. Konsep keren orang sekalian drum anjing. Mobil kayaknya lebih condong ke arah ini deh. Ke arah kin deh. Mobil nih. Bunuh biotiknya anjir. Baik kau. Terus lagi langsung. Mirip orang 10 detik lagi pakai mobil. Belum, itu baru ganti roda mobil. Mobil. Oh ya. Belum. Tuh tengah, pas tengah, Cok. Nah, 1 menit nih, 1 menit 30 nih. Apa sih? Anjing, habis, Cok. Prinsipku bangsat. Yang ada smoke langsung lempar ke fan ya. Jangan langsung bawa ya anjing, nge-crash. Yang lain.
Langsung ambil aja nih soalnya penuh nih Darvennya. Amankan posisi ya. Sebelah sana. Ayo 40 detik. Sana Inggris gacor. Aman di sini, aman di sini, aman di sini. Apalah ini sangkut-sangkut anjing. Anjing cok ini depan sini ada loh. Tim ini mau diem. Ajaran. Oh ada yang dari arah air terjun ada orang ya. Arah air terjun. Lihat ya. Langsung ambil. Kabel jauh. Zeus. Maaf ya bro. Drivernya aja. Anjing tuh. Jauh ke mobilnya. Ambil pit dulu. Woi, kejar mobilnya tuh. Jauh banget ya. Cepet banget ya mereka ya anjing. Sorry dong. Langsung tele ke persimpangan hutan, Cak. Jaga depannya, Cak. Kita nggak dapet nggak apa, tapi jangan kasih mereka ngambil. El kananmu rame El. Itu mobilnya berhenti tuh. Wih, aku lihat mobilnya, Cok. Anjing. Berat, Cok. Lari. Ah, kentot. Anjing dari mana lagi tuh? Aku turun cowok. Somebody help me. Why you fucking beautiful? Anjing. Ke kiri, rame banget kiri.
Nyara sinyar. Mobilnya udah masuk kah? Kok tadi gua healing nggak masuk ya? Siapa? Apa kali? Yang bawa mobil tadi. Enggak Kok? masuk, enggak masuk. Aku oke, Bro. PT. Healingnya nggak nambah ya? Duh. Bawa orang. Gila kurang. Maju nih ya. Tuh bener kata si Paeco tuh. Boleh, Bis? Gak grinder, Bis, kau, Bis. Oh, anak kentang. Girang, kanan dong. Anjing sebelah, Bis. Belakang, Ren. Durung. Gabung. Ren. Ini kalau pakai SVD enak banget ini. Belakangku, Bis. Depanku, Bis. Anjing, Cok. Saya tahan. Seenggaknya mereka nggak dapat. Anjing dikeroyok, Cok, bangsat. Mati aku, Cok. Anjing. Tahan lah, bisa tahan. Bandara Singa lebih dekat ya. Iya, benar. Gak usah kasih. Gas lagi. Reng. Apa? Aku baru mau tele, Bis. Sabar dulu, Bis. Astaga. Tadi orangmu, Cok. Mampus tuh bangsa. Bis, tadi kita, Bis. Ini. Mana kok nih? Kasih tahu kekuatan badut kita, Bis. Anjing bertiga di sini, Cok. Belakang, Bis. Ini depan nih. Nih. Ih, gilanya. Sampai itu betul. Woi, kita anjing. Diambil cat lagi, Cok. Nah ini polar tinggal aja. Fokus standby ini aja.
Ini hancur ya? Bro, kita itu. Kita itu. Anjing koneksi, Cuk. Bapak itu. Ayo, kita kasih. Kalau udah dapat kita kasih. Tuh. Aduh. Aduh. Persimpangan hutan. Kejar tuh. Main aja. Ayo dong. Tahan 60 detik tuh. Jangan sampai kalian dapat tuh. Kita nggak dapat ngapa, mereka juga nggak bakal dapat. Kita dapat 2, mereka belum ada dapat. Wah, di kanan kiri, Cuk. 15 detik. Tembak, kejebolin. Udah. You die, udah dapat kamu. Dapat kamu. Semangat lah, Ya. Nice. Mampus kan kagak dapet sama sekali. Mantep. Enak aja kita nggak dapet, mereka mau dapet. Belajar gila gue lihat ya. Terima kasih. Sudah lari pulang. Anjay. Mamam tuh. Kagak ada yang dapat. Seneng gua. Si Dimas anjing. Apa guys? Yang penting mereka nggak dapat, kita dapat 2. Bodoh amat. Kentang nggak dapat. Kentang dapat 1. Open member gak tuh? Repair. Pulang. Nice. Dadah. Terima kasih semuanya. Dadah. Sampai jumpa.
Thanks. G. Repair. Aman. Daging kita habis. Daging. Nice banget. Kita aero dulu sebelum telat. Anjay.
Diem. Tadi tinggal 20% juga. Duh, nggak ada yang kena, apaan tuh? Rame banget ternyata, anjir. Rame amat ternyata. Kampretus. Set 55.000, kagak mati dia. Gile, tapi seru sih tadi.
Tuh si Woyun keluar guild kemana dia? Jadi pengkhianat. Bentar-bentar ya, mau ini dulu. Mau ke warung. Mau ke warung dulu, bentar ya.
Nama. Babi. Gunung kembar.
Sorry lama ya. Aduh. Waduh, ada 4 ininya. Nggak dapat ini. Kelewat ya. Apalah ini. Gunung kembar. Ini apa lagi, gunung kembar lagi. Ya habis semua dong, nggak dapat gunung kembar. Mana tadi ada yang ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kita taruh dulu. Wah, tinggal 2 kotak kita. Batu. Apa lagi nih? Udah penuh lagi daun. Quest apa lagi? Habis tinggal astral ya. Astral dulu lah kita. Astral bang, gendong please. Aku suka janda. Jarot ganteng, boleh lah. Nggak dapat. 4 nggak dapat. Tanya gunung kembar. Mana nih? Ada yang astral kah? Kita bikin ini dulu. Wah, habis lagi ini. Kita beli pakai apa ini? Ini aja nih. 500. Oke. Kita bikin 4 lagi. Di mana kini kau berada? Mana lagi nih? Ini kita jam berapa ya? 2000, 1400. Bisa untuk 2 hari. Lumayan. Mana ya? Nggak ada astral kah? Yang udah pada sibuk berarti ya. Kita cari aja sendiri kalau kayak begitu. Udah naik, udah max.
Coba kita lihat ini dulu. Craft. Material kita banyak gak? Ini udah ada 1400 batu. Kita nggak punya batu. Kita bikin yang 80 aja. Extravaganza. Coba dah. Kendaraan kita juga habis ya, hancur tadi ya. Apa gua perbaiki? Anjas. Menit pagi. Oh iya cepet nih naiknya pakai ini.
Ya ampun. Aduh. Deng deng. Udah max ya. Udah nggak dapat lagi XP-nya. Kita cari mana ini, weh?
Nggak bisa anjir. Kembali ke pantai. Lumayan juga ini. Dapat duitnya, woi. Lumayan nih goldnya, silvernya. Wih. Harus punya mobilnya ini ya. Mobil sport nggak punya kita mobil sport. Ismin bro. Udah nanti dulu lah. Kita fokus astral dulu gak sih? Astral. Kita cari astral. Mana nih? Nggak ada yang astral lagi. Lanjutkan dong. Kita harus terus melanjutkan. Mana ya? Dia mau pindah ke main. Oke, thank you. Oh iya deh, mereka satu paket ya. Tinggal Randy kill. Weh. Mereka mau sama anaknya lagi deh. Kita cari lagi.
Semoga sukses. Lihat yang pamit berapa orang. Sailor Moon gak tuh? Sailor Moon woi. Aduh. Si itu online gak? Zura lagi sibuk gak ya? Zura Moraks. Yalah, semampunya aja nggak apa-apa. Apa? Itu manjat semampunya aja ya. Manjat semampunya aja ya. Manjat semampunya aja ya. Kalau udah nggak kuat ya, mohon maaf. Kemana? Siapa aja nih? Ini kenapa ganti skill lagi? The eggs fed out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch.
tinggalin. Making the larva explode. Get out of the way! Rich di mana? The eggs spat out by the hatch are about to hatch. Destroy them quickly before the larvae hatch! Aurits itu di mana? Nggak kasihan lo sama Cah pada. Ya, nggak ada yang bawa GL ya? Ada yang bawa GL nggak? Ada yang bawa GL nggak?
Udah habis kan? Habis nih. Nah ini Flix bekas anak Ghost War kan? Mana itu dia? AFK satunya. Nggak ada buff lagi. Pakai apa ya? Kekuatan skill aja kali ya.
tembakin anaknya dulu, tembakin anaknya dulu. Tembakin anaknya. Tembakin anaknya. Aduh. Gua yang jelek masalahnya. Nanti. Makasih. Tembak dulu ya. Lanjut besok aja ya. Apa kita bikin car kecil aja ya mainnya. Apa kita post TM sampai pinnacle aja. Post TM aja sampai pinnacle ya. Kayaknya lebih seru. Karena nggak ada yang astral sepertinya, jadi kita bikin ini aja, kita TM-an aja. TM mana ya, puding. Tadi masih ada 1, kita bikin 5. Oke. 1 lagi. Kita lewat belum kan? Dapat 6 ya, 5 nggak dapat bonus wih. Cemana kau nih bah, nggak dikasih bonus. Kita bikinnya armor piercing aja karena kita mau TM, jadi babnya kita ganti armor piercing.
8 ini. Ini 5. Kita mana aja guys. Info ya bang. Ada yang AFK. Yuna AFK kah? Ini dia AFK ya? Oh, AFK dia guys. Jangan maju ya. AFK dia. AFK. Kirinya kok ditinggal? Masuk ke kirinya tuh. Kanan ya, kanan ada kanan. Awas kanan ya. Kanan ada ya. Awas kanannya ya. Nice, knock tuh. Sabar. Aduh. Sorry. Kalah damage.
pakai AFK dia. Asem. Lama lagi AFK-nya. Kanan 1, kanan 2, kanan 3, kanan 3, kanan 3, kanan 3, kanan 3. Itu siapa yang Majin itu Ivy, Majin Ivy. Lelah TV. Lagi TM lagi gua. TM dulu gua sampai Pinnacle ya. Sabar. Mana? TM dulu gua sampai Pinnacle.
Ini pada solo semua kah? Servernya beda-beda. Info-info ya. Awas ya muter. Oh, ada AWP dia. AWP di kanan. Awas di belakang itu. Jangan nunduk. Bantu. Makasih. Betul sih Ras. Kan turun tadi. Turun 20 poin. Kebelet glorious. Ya Allah, lawannya Raven lagi. Info-info ya bang. Jangan jauh-jauh. Lawannya keras. Ada yang AF kakak? Kiri kosong ya. Itu dia ke kanan kayaknya sama mid. Kanan ya, kanan ya. Kanan rame ya.
Jangan ditabrak ya kalau rame ya. Sabar aja dulu, sabar. Ada mid ya. Mid 1, mid 2. Kiri 1, mid 2. Wah, shit. Sabar dulu, sabar. Kirinya sekarat ya. Kiri sekarat. Knock itu kirinya. Kamu punya dulu kan? Maju. Nice. Oh, AFK dia 1. Makasih. Oh kali, oh Ratna, cintamu abadi. Wahai Gali, duhai Ratna. Kenapa nih? 10 poin lagi, sabar ya Ras. 10 poin lagi Ras. Poin lagi. Pinnacle 2 kali menang lah, 2 kali menang ini. Tuh, udah. Yang bisa yuk 2 kali menang lagi, Pinnacle yuk. Yo, info ya. Apa-apaan? Info kalau ada musuh. Info posisi aja. Ini cewek cowok nih. Cowok bang. Oh. Agak 50-50 suaranya.
Kiri kosong ya. Dari mid. Kanan udah ada di bom. Wih. Knock. Dua orang wih. Aduh, dia miring-miring palanya. Nice, thank you. Astaga, plus 2 tai. Satu lagi kita pinnacle. Satu lagi kita pinnacle. Ya plus 4 doang lagi tadi, bukan plus 5. Nggak aman. Ketemu lagi. Yuk ketemu lagi. Kiri kosong. Kenapa harus menyerah? Danger! Dari mid ya. Kiri satu. Midnya. Awas dari kiri ke mid ya. Dari kiri ke mid tuh. Ke belakang. Aduh. Masih bisa satu kali lagi. Gak kuat.
Lah kemarin lumayan, kemarin jago, bisa ngimbangin. Raffin. Malah TM loh. Iya, temanya lebih enak. Apalagi solo. Solo TM tuh luar biasa. Kalau itu Info-info kan? Glory, namanya Glory. Curang. Kiri AWP ya. kiri. Kanan 1. Kanan 2. Kiri di kiri. Kanan 2. Ya, kiri kanan. Kanan kiri ada. Tuh, yang kanan maju tuh. Yang kanan maju. Ini dia pakai tameng kaki. Kiri. Danger! Ya. Ya Allah. Banget ini. Lo ini bertiga dempet-dempet bang. Jangan dempet-dempet bang. Ini. Kirinya dilepas. Dia bertiga, bawa cewek 2. Aduh, kurang 8 lagi jadi. Emang ya. Info ya bang. Info kirinya ya. Kanan 1 ya. Oh, come on. How did my clothes get dirty?
Aduh, sekarat itu. Nice. Pas dari belakang. Gak bisa, lawan 4 susah. Thank you. Aduh. Todet 3 menit. Todet. Info ya bang. Kirinya nggak ada yang jaga ini. Kok kirinya dilepas? Bang. Jangan maju ya. Sabar ya. Jauh nih. Dari kiri. Nice. Thank you. Masih 3 menit, masih bisa 1 match. Ultimate Battle Voting.
info ya bang. Info kanan sama midnya. Kiri ya, kiri AWP, jaga midnya. Dari mid ya, mid 2. Aduh. Kenapa jadi susah? Oh, udah banyak yang online soalnya ya. Yang jago-jagonya udah pada keluar ya. Ketemu Ivy lagi, yang tadi bukannya? Info ya bang. Kanan 1, kanan masuk, kanan 2, 3. Sabar ya, jangan ditabrak yang kanannya. Awas dari belakang tuh. Kan gua bilang. Jangan main asal tabrak makanya.
Thank you. Oh, si Ica pindah karena Irengnya udah AFK. AFK. Ireng, si Pak Irengnya udah ini kah? Sudah jarang main kah? Info ya bang. Over here! Kiri masuk ya. Kiri masuk. Aduh. Cakep. Thank you. Berapa? Oh, masih bisa satu game. Kenapa naik turun lah inilah? Ayolah pinek lah. Naik 8 lagi.
Kanan, kanan, kanan. Kanan satu, kanan satu. Kanan dua. Kanan dua. Aduh. Aduh, jauh banget pada di belakang. Nice try, nice try. Pada di belakang ngapain, Bang? Tabrak, tabrak, tabrak. Aduh, dapet. Ketemu si petani lagi. Midnya Bang, lihat Bang. Midnya. Ada ya? Ih, sakitnya. Awas dari mid ya. Astagfirullahaladzim. AWP-nya sakit sekali. Ya itu, awas. Awas. Di kanan, di kiri juga ada. Pok jauh.
Hati-hati Pokjong. Awas kanan lu rame itu Pokjong. Awas dari kanan Pokjong. Dia dulu sama dia. Like kah? Duh, lihat lagi.
Nice, thank you. Panik kau deh, gue lempar flashbang. Oh ampun, 89. Ya, turunnya banyak banget. Ya. Info-info ya, Bang. Yang kanan sabar ya. Ada, jangan dipaksa, Bo. Jangan dipaksa. Sorry. Gue pikir yang kirinya hidup. Gak taunya kirinya meninggal ya, anjir.
Aduh, bisa menang tuh aturan. Nafsu banget lagi yang kirinya. Bang, abang. Nafsu ini membunuhmu. Ini taktikal gear kita. Ya ampun, ketemunya Glorious lagi. Anak Raven lagi. Jangan asal tabrak ya bang. Info. Mid ya. Mid 2. Mid. Awas dari kiri. Kirinya bro. Kiri. Nice. Thank you. Nice. Untung menang loh. Gile. Untung tadi healernya dia rada-rada ya. Pasti cewek sih itu. Orang asal jalan dia. Ditembakin tim baik. Ya. Habis buff gua. Info ya bang. Kanan satu. Dari mid ya, dari mid, awas dari mid. Dari mid ke kiri. Kanan dua. Dari kanan 2 ya. Sabar ya kirinya. Kirinya sabar. Kanan dua. Digo. Buta tuh. Buta. Dari belakang.
Sip, makasih. Suaranya kecil banget, Bang. Oh iya ya. Menang, menang, kita Pinnacle, kita Pinnacle, kita Pinnacle, kita Pinnacle, Pinnacle, Pinnacle. Kayaknya plusnya gede tadi ya. Lawannya Glorious 2 soalnya. Oh, plus 6 plus 7. Mantap. Kalau dapet yang Glorious mantap. Kita dapet Pinnacle. Sekali kalah kita itu. Mana mak? Dia ada apa deh Kem? Tahu mesti. Denostar ini siapa lagi anjir? Medal apa? Oh. Mana sih Ras masih on? Mana deh, mana si Ras ganti nick jadi Denostar. Oh bukan, dia udah nggak online. Denostar. Nisa masih on. Lah, kirain udah nggak on. Itu kita tinggal berapa? Masak 68. Masih banyak 68. Puding. Kayaknya itu gue udah mau habis juga tau ya. Bunga di tepi jalan, alangkah indahnya. Oh kasihan. Oh ya tadi ada yang pertahanan manusia 88 ya.
ini ya. Mana? Aloe vera. Mana aloe vera ya? Kan ini pengurangan damage manusia 88. Kalau yang puding berapa? 75. Lah kalau lama ini jadinya beda. Oke. Mana ya? Kita ganti. Ada apa sih ini? Kita coba cek. Ada apakah ini? Kenapa? Weh, kita bisa nebak ini, weh. Weh. Mana ini ya, anjir? Seribu 24. Gue berapa? Kayaknya kita nggak masuk dah. Kita 1008. Masuk ya? Oh, kita masuk. No, nggak mungkin ada orang sih. Yuk kita nyari poin TM dulu lah, biar aman. Nih belum aman ini. Sabar. Belum makan buff gua. Sabar bang. Buff kita juga pada habis. Armor piercing. Tak selama-lamanya.
Bagus kayak dapatnya. Yo, info ya bang. Trio ya bang. Ya lupa lagi taktikal trio mau habis. Kenapa? Ini siapa Bang Cukip? Lu ngomong Bang Cukip. Oh itu Zeroid. Zeroid tadi bilang ya? Bilang apa Zeroid? Info bang. Oh. Info. Mid sekarat ya. Di belakang. Kenok. Nice. Oh, situ sebelah kiri ada. Di belakang Cukips. Di belakang Cukip itu dia lagi revive. Lagi revive dia. Aduh. Tinggal 2 itu dia. Satu tinggal. Mati Hans. Nice. GG Bang Cukip. GG bang, thank you. Akhirnya kita ada di posisi aman ya guys ya. Lumayan 7 dapatnya. Wih deh. Mantap ini, mantap. Boleh lah. Kita mana? Mana? Nggak jadi. Aduh. Mana si Bang Randy? Wah ini solo semua ini temennya. Yo, info ya bang. Suaranya kecil banget. Kanan ya?
Ada ya di base ya. Di base kiri ada ya. Di atas. Sabar bang. Nice, thank you. Kita ada di posisi aman. Posisi aman lumayan sekali. Yoi, posisi aman lumayan sekali. Jam berapa? 2 menit masih bisa. Ini aman kan? Lupa gua. Wah, untung aja. Ini gua habis tactical gear. Kita bikin 500 300. Kita bikin 600 dah. Bunga di tepi jalan, alangkah indahnya. Tinggal 1 menit. Makan dulu. Kenyang. Ding 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 ding. Cuci pakaian. Ya nggak sempat. Semoga dapat tim yang bagus lagi ya. Info ya bang. Lawan Western nih, bisa kalah mar. Junior lawan junior. Emang junior ya Western? Lebih dulu Raven kan? Kurang tahu deh. Kayaknya sih. Kiri aman, Kanan aman juga. Dev kah? Apa dari mid? Midnya nggak kelihatan. Nggak ada. Ugh, Limit nggak ada. I can't stand filthy clothes. Jangan dok sih musuhnya. Hati-hati. Lu udah motong kanan kah? Iya udah. Tunggu dia maju apa gimana? Awas ada Ntar gua cek trap ya. dulu. Bentar gua cek. Anjir gua cek di sniper cok. Di mid di air mancur sama di gangan. As. Ya timer ada snipernya itu. Anjir one hit. Gua kena sama sniper. Tuh, Bom. Bisa
bisa. Aduh, nggak bisa Mar. Bajunya. Oke, lepas aja. Kita lepas dulu ya. Aduh, kena juga. Ini dia ada healer juga nih. Nggak bisa. Oh kasihan. Wih, -1 lawannya Glorious. Hai. Keras, bro. Gila. Masa Raven kalah. Tapi itu AWP emang ngeri banget sih. Sakit banget. Oh kasih. Sirus malah offline. Katanya tadi mau parkur. Ketemu lagi kah? Ini yang tadi kan? Kayaknya sih. Wah, kita main kumpul aja nih, nggak bisa kalau mencar-car. Ya kalau ada... Chemistry-nya masih belum ada nih. Kiri aman ya? Oke, maju. Di mid ada orang. Pecah armor. Drone-nya pecah. Awas dari belakang ya. Belakang 2 sih. Kena form tuh. Mundur dulu yang kena form. Knock. Dari kiri. Iya. Aduh, barat tuh. Awas ya, belakang ya. Oke. Barang Belakang gua ya, maju, belakang. tinggal 1. Oke. Bully more, Nice. dikit lagi tuh. Reload. Nice. Oh kasihan. Nih dapat berapa kita nih? Ya 6. Ya lumayan. Mana sih Ras nih? Saya mau parkur. Nggak mau parkur. Kenapa? Tak mau parkur.
Info ya bang. Nice, thank you. Oh kasihan Dede detik. Kita mandi. Kita apa namanya? Cuci baju. Ya belum selesai baju gua. Masih kotor lagi. Ya lawannya Raven Shelter lagi. Ketemunya Raven, males banget. Kenapa sama Raven? Curang dia. Oh iya. Kiri satu. Kanan, lihat kanannya. Buta tuh. Awas kiri 3 ya. Kiri 3 ya. Aduh. Tiga cewek.
Kalau main sama cewek pasti kocak. Takut maju dia. Kalah berapa? 3 lagi. Udah langsung dapet. Jangan ketemu sama dia lagi, jangan setim sama cewek itu lagi. Ya nggak apa-apa. Forest semua nih. Ini tumben ketemunya forest semua. Info ya bang. Kiri satu. Dari mid ya. Nice, thank you. Mantap, bisa nih Glorious nih. Walaupun rating masih 29 ya kan. 30 aja belum tembus. Bisakah kita samping Glorious? Kita coba aja. Kalau nggak dicoba kan nggak tahu. Cekung, 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 cekung. All clean. That's much better. Berapa? 2 menit. Cukup gak ya 2 menit? Raffin. Ya bang, semangat bang.
Abang-abangan Raven nih. Semangat Abang Raven. Gendong aku bang. Nih ada yang AFK kah? Siapa nih AFK? Bentar. Kau AFK barbecue. Oh, oke. Anjir AFK semua nggak jelas. Dua-duanya kah? Waduh. Iya, tak tunggu aja. Waduh. Ya udah defense aja. Berat juga tahan sampai datang ya. Oke lah. Langsung bom aja. Bom. Memang. Langsung 2 lagi AFK ya, astaga. Nah udah tuh lagi connect. Iya. Belum kelihatan ya kiri ya. Dari mid kanan ya? nih. Dari kanan. Dari kanan. Oh iya ada. Kanan ya? Kanan ya? Ya jarak aja. Iya. Jarak aja. Iya. Iya. Back. Ayo. Sabar. Aduh. Kira kamu ngikut kalau back. Sabar dulu. Yang itu belum ini soalnya belum gerak. Nggak bisa maju. Tuh tadi siapa yang ketinggalan di belakang? Belum maju, jangan maju dulu. Oh kasihan. Tiga. Ya habis. Info ya bang. Info midnya. Dari mid ya. Dari mid 2.
Nice. Oh, makasih lo. Kalian terhebat, gigi sekali. Digendong kita. Nggak ngapa-ngapain anjir. Plus 6 lumayan sekali. Sedap. Kita mandi dulu nih biar dapet timnya wangi. Info ya bang. Di base semua dia. Di base semua. Di base. Aduh, ada healernya dia. Sorry. Sakit banget. Sakit banget itu tadi ya, sumpah. Cius ngebohong itu. Sakit banget itu.
Dedeng 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 deng deng deng. Habis mandi bukannya dapet tim bagus. Nggak sih, emang sakit sih itu lawannya. Lu merasa keras banget ya intinya? Bukan kerasnya sih, lebih ke kalau pakai PC lebih gesit, dia lebih lincah kan. Emang Makanya tunggu gua lupa tambah. Kirinya nggak ada yang jaga ini. Nah, gua kira lu Pak jaga. Bukan apa-apaan itu begitu. Tunggu. Dari kiri semua lo malah. Nggak ada, kirinya kosong. Tengah. Dari mid semua, dari mid. Kiri. Majuin, ngumpulin. Tuh. Aduh gila. Dibacok dong aku. Dibacok aku. Apa ini maksudnya? Selalu open itu kan? Nggak bisa juga lawan 4 bang. Iya. Itu tadi anjir dibacok-bacok lo, padahal damage-nya sakit juga dibacok doang. Oh, kita pede aja maju ya. Tapi ngeri kena gengbeng gua. -2 lagi. Kalau nggak ada backupannya tuh serem maju-maju. Langsung dapat. Masa ketemu sama yang tadi lagi? Duh. Ya AFK 1 ya. Mereka yang AFK. Dari mid ya, ke kanan semua. Ke kiri semua dia.
Oh udah nggak AFK, awas ya, muter dia. Nggak ada kasar, muter dia muter. Aduh, belakang. Sekarat semua dia. Nice. Thank you. Info ya bang, info. Kiri semua ya dia. Sini sekarat nih, satu lagi. Nice. Thank you. Yuk kawan semua,
berkumpul bersenang-senang semuanya. Semisal satu game enggak. Info ya bang. Kanan ya, kanan 2 ya. Awas kiri ya, kiri AWP, kiri AWP. Aduh, limit semua, sakit banget. Itu di luar nih bang. Wah, nice. Sakit banget itu ya tadi, gila. Apa ada yang nembak pakai SVD kali tadi ya, makanya sakit banget. Berasa banget itu. Kalau aku mah nggak mungkin sedalam itu tadi. Habis lagi. Pinain ya. Pinain dulu dah, habisin sayang. Glorious.
Ya Allah DC. Ya Allah DC lagi. Duh, lama lagi. Oi, ayo, cepat. Ya Allah, dari servernya down. Waduh, nggak bener nih. DC semua kayak itu ya. Ya ampun. Sorry Jack. Ya, padahal udah mau menang itu guys. Padahal udah mau menang itu loh. Tuh. Lama weh. Tuh. Lama weh. Dari servernya ini. DC kampret. Ya kan? Kenapa nih? Ya, error tuh guys. Tuh. Error servernya. Perasaan nggak ada pemberitahuan apa-apa deh. Soalnya tadi pas siang juga kayak begini. Apa gue ngeliat orang live di TikTok?
waduh, waduh. Waduh, hai, hai. Apa itu ya? Internet gua aman. Ada pembaruan apaan sih? Aduh, menang gak tuh tadi ya? Coba kita lihat. Kalau sampai kalah sih, mohon maaf dah bang. Ya jadi kalah. Mohon maaf ya bang ya, kalah jadi. Pengen menang jadi kalah, sorry bang. Bukan maksud gue buat AFK tadi ya. Emang jaringannya aja tadi error. Tuh. Ini kita belum ini ya. Kampret. Mana puding? Ini bunga gua sisa berapa ya? Makan dulu. Kubu gemuk, olahraga dulu. Exercise is tiring, but it keeps you fit.
Duh, padahal tadi menang loh, sumpah itu. Maaf bang, DC. Nggak kelar-kelar lagi DC ya. Sampai jam 1 aja kali ya hari ini ya. Ketemunya Raven Shelter lagi lah. Yuk, semangat bang. Info bang. Awas di kirinya ada ya. Aduh, itu nggak dimajuin ya? Gue pikir dimajuin. Nggak sanggup. Yang kanannya nggak maju. Kalau tadi maju masih bisa tuh, ketahan gua, masih bisa kabur. Voting. Ya Allah, DC lagi. Oh my god, oh my god. Ya Allah.
lama lagi. Aduh. Aduh. Sabar bang. DC. Di belakang ada. Di belakang ada. Di belakang. Nice, thank you. Untung masih sempat. Sumpah sih ini kayaknya lagi bermasalah nih. Coba sekali lagi ya. Kita coba sekali lagi. Sendah, cepet amat. Semoga enggak ini ya, enggak DC. Semoga nggak ada yang DC ya. Itu Zildoris DC kah?
Info. Kosong ya, kiri. Di atas. Nice, thank you. Kasihmu ingat untuk merindu. Kanan ya, kanan ada. Kanan ada satu. Oke. Kanan dua. Kedua ya. Kanan dua ya. Masuk. Masuk. Oh, tiga. Kanan 3. Sabar bang. Ois, gua kena. Mati dia. Ais. Apa? Belakang bang. Belakang bang. Ya. Belakang bang. Cok. Mentok. Oh, sorry.
Bisa, Pak. Sudah Su bilang ding 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 ding. Semoga nggak DC, jangan DC lah. Duh, ini lagi. Danger! Hai, itu di bawah semua, Bang. Ayolah, itu udah pada sekarat semua di bawah. Eish. Help.
Dari belakang tuh ada tuh. Belakang. Oh kali, oh Ratna. Kalau menang dapat 13 itu. Sampai habis buff gua. Info ya bang. Host dari mid. Sabar dulu, bang. Belakang, weh. Belakang. Ya, dibilang belakang, weh. Belakang. Allah Akbar. Healer gacor. Ada tuh, ada kanan. Nice. Bisa. Kita nggak ada healer. Orang bilang di belakang. Aduh, diterobos terus depannya. Tahu gue healer, tadi kan gue nge-heal ya. Ada bang. Ya ini lagi. Duh.
Duh. Ayo bang. Itu di atas ya. Aduh, ini di atas. Wih. Nembak apa kalian tuh?
Kampretus. Kalah lagi, tos. Jadi kalau itu menang lagi, aduh, dapat 13. Ya, ada yang DC ya. Kalau ada yang DC jangan maju lah. DC 1 tuh. Oh enggak, aku pikir DC. Di belakang, di base dia. Help. Aduh, mau di revive. Awas, udah mau ini. Jangan dikasih makan lagi. Biarin dia di markas.
Dari bawah 2 ya. Cin, sini ke bawah gua ya. Nice. Gigi. Untung dapet timnya bisa main. Mantap. Dapat berapa ya? Kita lihat ya. Uh, 16 guys, seger banget kan. Defeat berapa kali? 1, 2, 3, 4. 4 ini berapa nih? 5, 10, 15 plus 1 doang anjir. Plus 1 ini berapa? Plus 2 1. Nah, oke guys, segitu aja dulu untuk hari ini kita live ya. Thank you yang udah mau mampir, thank you yang udah mau komen, thank you semuanya. Sehat-sehat selalu untuk kalian semua. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah besok kita ketemu lagi guys. With a flame, I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound, 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 safe and sound.
some, saving some.